para maipakita namin kung ano-ano ang mga pwede nyo mapuntahan. Alright? So tara na. Tsaka alam nyo naman na Japan walkable city yan. Right? Tagal din pala yan. Hindi kasi po pwede siguro bigla. Sarap. Sarap na. So stay tuned and watch the series. Oh, ganda! So please don't forget to subscribe, share, and like.